नमस्कार सांग मैंने कादम्बिनी आपणकर सांग और मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी सांग मैंने आम समस्ते जीवन में अनेक परिश्रम करुचे निज लक्ष्य हासिल कर स्वप्न देखुचे अनेक इच्छा एमती अच्छी जहाँ को पूरण कर प्रयास करुचे ए सब कहीं करुचे ए सब कर मुख्य कारण होची आमे किछि खुशी पाइबा चाहूचे किछि शांति पाइबा चाहूचे निज जीवन में आनंदित होगापी चाहूचे सांग मैंने प्रकृति में प्रत्येक मनीषर शेष लक्ष्य होची आनंद पाइबा खुशी हेबा शांति रे रहिबा ताहले प्रत्येक व्यक्ति से धनी हो बा गरीब प्रत्येक व्यक्ति निज जीवन में खुशी और शांति पाइबा पई ही कठिन परिश्रम करुछि किंतु के व्यक्ति खुशी रे अछि शांति पाइछि एमती आपण अनुभव करिसंती कि कौन सी व्यक्ति खुशी न पाइबा शांति रे न रही परिवार मुख्य कारण होछि आमे खुशी को पाइबा पई प्रयास करुछे कठिन परिश्रम तो करुछे किंतु ताको प्रकृति रे पाइबा पई कोन करबा दरकार ताहा करू नाही ताको छाड़ी आ जहा जहा सब अछि से सब करुछे जोथि पई आमे कठिन परिश्रम कला परे मध्य आमे खुशी आनंद और शांति को हम जीवन रे पाइ पार नाही ताले प्रकृति खुशी पाइबा पई हमको कोन करिया पड़िबो सकाळ उठिबा ठारू राति रे सोइबा पर्यंत जीवन में घटुवा प्रत्येक मुहूर्त को अनुभव करिवार प्रयास करंतु एवं प्रत्येक मुहूर्त रे छोट छोट खुशी को खोजिकी बाहर करी खुशी हेबार प्रयास करंतु साधारणतः आम समस्ते भावी थाउ कि जीवन में खुशी आनिबा पई हेले गोटे बड़ बंगला किनदेले खुशी आसीजिवो गोटे बड़ कार किनले मो जीवन में खुशी आसीजिवो बड़ चाकरी करी बहुत टंका रोजगार कले मो जीवन में खुशी आसीजिवो फॉरेन ट्रिप को गले मु बहुत खुशी हे जिबी मो पई ज्वेलरी मु किनि देबी जदी मु बहुत खुशी हे जिबी मो पई ए कॉस्टली ड्रेस किन कि जदी मु जो दिन पिंधि देबी सेही दिन खुशी हे जिबी सांग माने भौतिक जगतर भौतिक जिनिस को नहीं जो खुशी आसी थाए ता बहुत कम समय पे आसी थाए सेही खुशी को अनुभव कला परे मनीष सेथिरे शांत बा तृप्त होई न थाए ताठारु अधिका पाइबा पई ता मन चाहि थाए एवं सेही अधिका पाइबार प्रयास ताको दुख दे थाए ता जीवन रो खुशी को हरै नै थाए सांगने जेतेबेले हमें बहुत बड़ जिनिस को हासिल करि थाउ ताको नै खुशी हेबा बहुत जरूरी कारण ता हम कठिन परिश्रम रो रिजल्ट अटे किंतु जदि से खुशी हमें पाउ नाही जदि से जिंस हम पाखरे नाही ताको नै दुख करिबा होची सबठु बड़ दुखर जिंस सबठु बड़ भूल रो जिंस सांगने कहा पाखरे अछि हम पाखरे नाही ताको देखि ईर्ष्या हे दुखी हेबा ताहा दुखर मुख्य कारण अटे ताहा खुशी को नष्ट करिवार प्रथम कारण अटे सेथिबे सांग माने निज पाखरे जहा अछि जेतिकी अछि सेतिकी रे खुशी हेबार प्रयास करिवा दरकार जदि आपण मानको मो कथा रे विश्वास हेउ नाही थरे भाबी कि लक्ष्य करके देखंतु आम देश रे अनेक धनी व्यक्ति अछंती जेउ माने कोटी कोटी टंका रोजगार करिसंती निज पाखरे बड़ बड़ बंगला कार विदेश ट्रिप ज्वेलरी टंका रखी अछंती ताहा परे मध्य से माने खुशी रे नहांती जदि खुशी रे थांते ताहले से मानकर देह खराब हे न थांदा जदि से माने खुशी रे थांते तांको परिवार भांगी न थांदा जदि से माने खुशी रे थांते से मानकर डिवोर्स हे न थांदा जदि से माने खुशी रे थांते से माने डिप्रेस को जाई न थांते सांग माने एहार माने एहा सफा सफा जणा पड़ुची धन गाड़ी बंगला ए सब मनीष को सुखी करि पारि न थाए हुए तो मनीष जदि सुखी हेबा पई चाहिबो ताहले हेई परिबो बहुत सहजरे से धनी हो बा गरीब किपरि हेबो निज जीवन रे आसुथवा प्रत्येक छोट छोट जिंस रे खुशी हेबा आरंभ करिवो खुशी हेबार प्रयास करिबा आरंभ करिवो जेउ अभ्यास आगो को ऑटोमेटिकली ताको जीवन सारा प्रति मुहूर्त खुशी रे रहिबारे सहाय्य करिवो ताहले किपरि हमें छोट छोट जिंस को खुशी हेबार प्रयास करिबा भाबि नियंतु आपन पाखरे गोटे छोट बगीचा अछि सेई बगीचा रे अनेक सुंदर सुंदर फूल अछि आउ सेठी प्रजापति मध्ये उडुछंदी आपण संध्या बेले बा सकाळु सकाळु सेठी की जानतु सेई फूल गुडी को देखंतु से खोला हवा को अनुभव करंतु सेई प्रजापति गुडी को उडुथबा देखि खुशी होबा आरंभ करंतु से सुंदर दृश्य को उपभोग कर
କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପାହାଡ଼ ମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମାଳ ମାଳ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁସି ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଗଲା, କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ସକାଳେ ଉଠି ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଖୁସି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ରୋଗ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ବି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସକାଳରୁ ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ପୂରିଯିବ, ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଭୌତିକ ଜଗତର এই ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ହିଁ ଖୁସି ଦେବ, ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ମାନସିକତା, ଯେଉଁ ମାନସିକତା ହିଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ଖୁସିର ରିମୋଟ୍ ନିଜ ହାତରେ ରଖି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟୁ। କଥା ହେଉଛି ଏହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ କି ଭଗବାନ ଆମ ନିଜର ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଂଶ। ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସି ଏଇ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ନିଜର ଯିଏ ସିଏ ଆମ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ, ନିଜ କର୍ମକୁ, ନିଜ ମନକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଏବଂ ଯାହା ଘଟୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଭଲ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାରୁ ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା, କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବ ଭାବିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ବଦଳରେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିନେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟ କାମ ତ ଆମ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦେଖି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବେ, ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଯିବ, ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ଆନନ୍ଦରେ ପୂରେଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୟନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।